जगन्नाथ मु सपन मन को स्वागत करछि आ गोटे सुंदर वीडियो रे। तो आज टॉपिक होची गोटे गरीब बाप आ तार पुअर कहानी। आत्मविश्वास थिले मनुष्य सब किछि करि पारे आ केबे भी निज ठारू छोट व्यक्ति को केबे भी प्रयास करिबा मध्य उचित नुह। से टॉपिक रे आज गोटे सुंदर वीडियोटा मु लेके आछि। तो कथाटी होची जने गरीब बापर कथा। गरीब बाप ता पुओ को कहिला कि पुओ तू ए वर्ष परीक्षा रे जेमिति हेले टॉप करिवो। आ ए कथा मानिकी पुओ मध्य जोरदार परिश्रम कला आ फाइनाली से परीक्षा रे टॉपर हैला आ से जिला रे से सबुठु टॉप 10 रे आसिला। आ ए कथा जेते पले से बापटी सुनिला कि मो पुओ परीक्षा टॉप करिछि आ जिलार ना रखिछि, बाप भी बहुत खुशी गला। आ से कहिला कि ताले तते मु आछि नै कि ई जिला रे ई शहर रे सबुठु बड़ रेस्टोरेंट रे तते खाइबा को देबी। आ ए कथा सुनि कि पुओ मध्य बहुत खुशी गला। आ बाप आ पुओ दुई जन मिसी कि चलले से एरिया रो सबुठु बड़ रेस्टोरेंट। जाइए जिते पहुँचले वेटरटी आसिक पहुँचला। आज्ञा कौन देवी? बापटी कहला कि गोटाए दोसा आण। यह देखिए वेटरटी पचारा आउ सार आपण आनबेनि? से बापटी कहला नाई ना मोपाई ना केवल मो पुओपाई गोटे दोसा आण। आई कथा शुणिक वेटरटी देखला कि बापर सार्ट मध्य टिकी टिकी चिरी जाइए आउ सार्ट सूता मध्य बाहरी आसी। एक देखी जानीपारा कि बापटी बहुत गरीब किंतु से तो पुओ को खाइबा को दवाक चाहूँगी। आई कथा शुणला वेटरटी से व्यक्ति जन को पचारा सार आपण पुअर आपण आज जन्मदिन? से समय बापा कहला कि नाई ना मु मो पुओ को कथा देइथिली कि जदि से परीक्षा टॉप करे ताहले मु ताको गोटे बड़ रेस्टोरेंट रे खाइबा को देबी बोलिकी। आउ ए कथा सुनला परे वेटरटी मध्य बहुत खुशी गला। आउ बापटी गोटे दोसा ऑर्डर कला। आउ वेटरटी सीधा जाइकी से होटल मालिक पाखे पहुँचला। आउ मालिक को जाइकी कहले कि सार सेठी देखुचंती दी जन बाप आ पुओ बसचंती किंतु सेमाने गोटे दोसा ऑर्डर करचंती। आउ से दोसाटी केवल पुओ खाइबो, बाप खाइ परिबोनी। काहेकि ना बाप खाइबा ऑर्डर देई नांती। मु चाहूँगी कि मु जो दोसाटा देवी तार पैसा मो खातारू काटिदेवे। एक कथा सुनला परे दुकानी मालिक जन को कहला कि कहीं तू एमती कौन पे करुचु? से समय से वेटरटी सबू कथा मालिक को कहला। आ मालिक एक कथा सुनला परे बहुत खुशी होगा। कहला कि तू इथिपे जमर व्यस्त होना, तांको पुओ कौन आम पुओ नुह? तांको पुओ ए जिले में टॉप करिछि ता माने आम जिलार ना रही आउ से आमरी मध्य पुओ। तू गोटे काम कर तांका पाई मध्य दोसा दे आउ पैसा कथा जमर भी टेंशन होनी। आउ ता सहित आउ किसी दोसा तांको घर पे पैक करते से माने राति रे मध्य खाइबे। आउ किसी मीठा मध्य पैक करते से माने तांकर पड़ोसी घरे मध्य बांटी देवे। आउ एक कथा सुनला परे वेटरटी बहुत खुशी कि चलिला सब किसी प्रिपेयर करिया प्रिपेयर करके आने जिते से व्यक्ति को दौचे। आ व्यक्ति देखुची अरे अरे इतने सब आइटम कौन? मु तो इतने सब कही नी, मु केवल मो पुओपाई दोसा जो अच्छी तार पैसा दे पारि, एत सब खाद्यर पैसा मुझे पारि। एक कथा शुणला से वेटरटी कहला कि सार आपण जमार भी टेंशन होती आपणकर जहाँ भी खर्च है सबू मालिक ही देवे। आती बेले से दुकान मालिक आसी सेठारे पहुँचला आ कहला कि सार आपण जमार भी टेंशन होती आपण पुओ ई जिला टॉप करिछि ता माने आम जिलार ना मध्य रही आपण पुओ जी मो पुओ मध्य सी से ए मिठा नियंतु आपण पड़ोसी घरे बांटी देवे। यही कथा जिते शुणिला व्यक्तिर आखिर लुह झरी आसला। आउ से समय पुओ मध्य ए सबू कथा देखुए। आ पुओ बाप को प्रतिश्रुति दे कहले कि बापा मु तुमको कथा दूची
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ରାକ୍ କରିକି କଲେକ୍ଟର ହେବି ତାପରେ ତମର ମୋର ଆସିକି ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା। ଆଉ ପୁଅର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ସେ ବହୁତ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା। ଆଉ ୟୁପିଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇଲା। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଇଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦିନକର କଥା କି ସେ ପିଲାଟିର ବହୁତ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଭୋକ କଲା। ଆଉ ସେ ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ବାପା ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ସିଧା ଅଫିସକୁ ଆସ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଚାଲିଲେ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କି କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପୁରା ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେଖିଲା, ସେଇ କଲେକ୍ଟର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତାର ସେ ପୁରୁଣା ପଛ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ଆଉ ବାପା ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ମାଲିକକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଯଦି ସେଇଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ କେବେ ବି ରହିପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପୁଅ ଜଣକଟି ମାଲିକକୁ କହିଲେ, ଦୋକାନୀ ମାଲିକକୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଖାଦ୍ୟର ପଇସା ଆପଣ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଥିରେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲେସିଂ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲା। କଥାଟିର କହିବାର କାରଣ କି କେବେ କାହାକୁ କାହାର ପୋଷାକ କାହାର ପଇସା ଦେଖିକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯଦି ସେଇଦିନ ସେ ଦୋକାନୀର ମାଲିକ ଜଣକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ପଇସା ପୋଷାକ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇସବୁ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତ ଘଟଣାଟା କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ମିଳିବେନି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି।